はい、それではレッスン20の普通体の動詞を勉強しましょう。On va commencer de leçon 20. Cette fois, on va prendre de 普通体、c'est-à-dire familier. Et donc, on va prendre les verbes de familier. Et on utilise souvent celui-là. Et jusqu'à maintenant, on a étudié vraiment utiliser de politesse seulement. Et quand vous avez regardé des dessins animés et films, tout ça, normalement, on utilise celui-là de futsutai. Mais par contre, de conjugaison un petit peu compliquée. Mais c'est ce qu'on a déjà appris, toutes les conjugaisons avant. Celui-là, ça vient de familier. Et donc, c'est très important ce leçon, vraiment bien comprendre comment fabriquer de familier. では始めましょう。On va commencer. 明日、カレーを食べる？明日、カレーを食べる？うん、食べる。うん、食べる。昨日、ラーメンを食べた？うん、食べなかった。じゃあ、何食べた？寿司を食べた。Bon, c'est simplement de conjugaison complètement changée. Maintenant, je explique qu'est-ce qui se passe de forme de familier. Et familier, on dit le futsuke et futsutai. Et donc, c'est ce qu'on a appris celui-là. Ça, c'est le forme de politesse. Donc, présent informatif, kakimasu, kakimasen, présent négatif, et kakimashita, passé informatif, et passé négatif, kakimasen deshita. C'est ce qu'on a appris celui-là. Et familier, qu'est-ce qu'on change? Donc, présent informatif, kaku. Présent négatif, kakanai. Passé informatif, kaita. Passé négatif, kakanakatta. Et il y a de logique toutes les choses. Donc en bas, il est écrit. Donc, et présent informatif. C'est-à-dire, ça c'est, on utilise jisho forme. Jisho forme. Et donc, forme de dictionnaire. Et celui-là, on utilise le présent informatif. Donc, celui-là, comment fabriquer, c'est ce qu'on a appris. Hein. Ikimasu, allez, iku. Yomimasu, lire, yomu. Si vous allez oublier de comment fabriquer de jisho forme, nai forme, ta forme, vous allez regarder de vidéos de avant, s'il vous plaît. Donc, tetsudaimasu, aider, akeru kan, tetsudau. Machimasu, attendre, matsu. Norimasu, monter, noru. Haraimasu, payer, harau. Sumimasu, habiter, sumu. Wasuremasu, oublier, wasureru. Toujours changer, utiliser de conjugaison et de deuxième groupe, c'est simple, mais pour les groupes un petit peu compliqué. Donc, il faut s'entraîner tout le temps. Akemasu, ouvrir, akeru. Mimasu, et regarder, miru.
食べます。manger, 食べる。覚えます。mémoriser, 覚える。来ます。venir, 来る。C'était complètement particulier celui-là, troisième groupe de venir. 予約します。予約する。Ça c'est du chauffe. Et donc maintenant, de familier de présent négatif. Ça c'est on utilise le naiforme. Naiforme. Et donc quand même, je vais faire 行きます。行かない。読みます。読まない。待ちます。待たない。あ、ごめんなさい。間違えました。je me suis trompée。はい、手伝います。手伝わない。待ちます。待たない。乗ります。乗らない。払います。払わない。住みます。住まない。忘れます。忘れない。開けます。開けない。見ます。見ない。食べます。食べない。覚えます。覚えない。来ます。来ない。予約します。予約しない。Et donc, le présent négatif en familier, ça c'est utiliser de naiforme. Et ensuite, passé informatif, ça c'est ta forme. Ta forme, un petit peu pas. C'était pas particulier. Si vous allez bien mémoriser de tes formes, vous pouvez fabriquer facilement de ta forme. Ça aussi, vous pensez que c'est compliqué, vous allez voir d'anciennes vidéos, s'il vous plaît. Et donc, ta forme, quand même, je vais écrire tout ça. 行きます。行った。読みます。読んだ。手伝います。手伝った。待ちます。待った。乗ります。乗った。払います。払った。住みます。住んだ。忘れます。忘れた。開けます。開けた。食べます。あ、ごめんなさい。c'était 見ますですね。はい、見ます。見た。食べます。食べた。覚えます。覚えた。来ます。来た。予約します。予約した。はい。donc, familier et de passé informatif, on utilise ta forme. Et maintenant, passé négatif. Comment fabriquer? Et vous allez voir en haut, 書かない。書かなかった。Il y ressemble. En fait, naiforme, ça vient de changer de passé. Et donc, vous allez enlever de I à. Vous allez changer de I, enlever de I. Ensuite, vous allez ajouter kata.
書かなかった。Donc, je dis que passé naifofum. Comme ça, vous pouvez mémoriser facilement. Et donc, le simple vraiment est de naifofum, de pour passer. Et, on va essayer de faire. はい。行きます。行かなかった。読みます。読まなかった。手伝います。手伝わなかった。待ちます。待たなかった。乗ります。乗らなかった。払います。払わなかった。すみます。すまなかった。忘れます。忘れなかった。開けます。開けなかった。見ます。見なかった。食べます。食べなかった。覚えます。覚えなかった。来ます。来なかった。予約します。予約しなかった。Le système, on comprend tout de suite, mais c'est pas facile de pratiquer. Donc, je vous propose, comme d'habitude, de bien faire de conjugaison systématique. Et quand on a appris de politesse, 書きます、書きません、書きました、書きませんでした。C'est ce qu'on a fait de s'entraînement de conjugaison. Donc, c'est la même chose de familier. Donc, ce sera mieux de vous aller faire 行きます、行く、行かない、行った、行かなかった。読みます、読む、読まない、読んだ、読まなかった。手伝います、手伝う、手伝わない、手伝った、手伝わなかった。待ちます、待つ、待たない、待った、待たなかった。Ce sera mieux de vous aller pratiquer comme ça de toutes les conjugaisons en familier. Et une chose compliquée et de vraiment spéciale, de particulier, et ça c'est de arimas, avoir. Et de c'était de politesse, arimas, arimasen, arimashita, arimasen deshita. Par contre, pour familier complètement change, aru, nai, atta, nakata. Ça c'est de particulier, donc il faut que vous allez mémoriser par cœur. Et donc j'ai expliqué maintenant deux systèmes comment fabriquer le familier. Et maintenant il faut que on passe complètement comment changer de familier. Et donc ça c'est j'ai écrit de politesse. Kyo, aujourd'hui, Nihongo benkyou shimashita ka? Est-ce que vous allez étudier aujourd'hui? Et ça c'est on change de comment change de familier. Kyo, Nihongo et particule de cas. On utilise uniquement politesse. Donc c'est-à-dire et de pour et de familier, on n'a pas besoin de mettre de particules de cas. Et benkyou shita. Ça c'est familier. Comment montrer de différence de questions et de les phrases normales. Donc, si c'est des questions, juste prononciation, ils sont montent. Kyo Nihongo benkyou shita? Kyo benkyou shita? Ça c'est deux questions. Si ce n'est pas question, Kyo Nihongo benkyou shita? Kyo Nihongo benkyou shita?
et de changer de prononciation, un petit peu monter et si c'est de question, si c'est pas question, vous allez un peu descendre. Donc si c'est monter de prononciation et ça c'est de question. Si c'est pas monter, c'est pas de question. 今日日本語を勉強した?今日日本語を勉強した? Et si c'est oui, はい、勉強しました。Et de familier, on dit On n'utilise pas はい。勉強した。勉強した。Ça c'est oui, j'ai étudié. Du familier. Et par contre, いいえ、勉強しませんでした。Ça c'est勉強しなかった。勉強しなかった。勉強した。Oui, j'ai étudié. 勉強しなかった。Non, je n'ai pas étudié. Et donc, concrètement, ça change un peu au niveau de son et un peu compliqué et de conjugaison aussi. Donc, il faut que vous allez vraiment s'entraîner plusieurs fois. Sinon, c'est pas facile de parler et de comprendre aussi. Et une chose encore, et quand on a écrit de interrogatif, donc déjà écrit 何を今日何を勉強しましたか? Ça c'est de politesse. 今日何を勉強しましたか? Ça change de peu en familier. 今日何勉強した? 今日何勉強した? Donc vous allez enlever de particules et ensuite vous allez changer de forme familier. 今日何を勉強した? On enlève maximum, raccourcit les phrases. では、on va commencer de s'entraîner. 明日、カレーを食べる?明日、カレーを食べる?食べる。食べる。Si j'ai changé de politesse, 明日カレーを食べますか? はい、食べます。En familier, 明日カレーを食べる?食べる。昨日ラーメンを食べた?食べなかった。食べなかった。何食べた?寿司を食べた。Ça c'est un familier. Donc je change de politesse. 昨日ラーメンを食べましたか? いいえ、食べませんでした。何を食べましたか? 寿司を食べました。Je change encore le familier. 昨日ラーメンを食べた?食べなかった。食べなかった。何食べた?寿司を食べた。寿司を食べた。明日買い物をする?しない。じゃあ、どこへ行く?銀行へ行く。明日買い物をする?しない。どこへ行く?銀行へ行く。昨日何を買った?昨日買い物へ行った?行った。何を買った?野菜と
魚を買った。野菜と魚を買った。昨日買い物した？うん、した。何を買った？野菜と魚を買った。昨日テレビを見た？うん、見た。昨日テレビを見た？うん、見た。何を見た？ニュースを見た。何を見た？ニュースを見た。昨日メールを送った？うん、送った。誰に？誰に送った？誰に？エマさんに。エマさんに。明日勉強する？しない。何する？テニスをする。明日勉強する？しない。何する？テニスをする。昨日ビールを飲んだ？飲んでない。飲まなかった。飲まなかった。昨日ビールを飲んだ？飲まなかった。じゃあ何飲んだ？何も飲まなかった。何も飲まなかった。来週京都へ行く？来週京都へ行く？行かない。行かない。じゃあどこ行く？ディズニーランドへ行く。ディズニーランドへ行く。先週どこへ行った？先週どこへ行った？渋谷行った。渋谷行った。何した？何した？カラオケをした。カラオケをした。Donc, c'est ce que vous avez déjà appris plein vocabulaire et le mot. Et normalement, quand vous allez écouter de formes de politesse, aucun problème de comprendre. Mais ça change de familier, ça devient un peu compliqué parce que tout est forme de mélange. Et donc, il faut que vous allez bien mémoriser de conjugaison familier d'abord. Ensuite, avec image, commencez de pratiquer en familier, s'il vous plaît. はい。では、何回も聞いて練習してください。では、頑張ってください。